सो पिला माने वेलकम टू आइंस्टाइन कोचिंग क्लासेस। आज लाइफ साइंस आम आज आलोचना करवा मनुष्यर श्वासतंत्र संपर्क कतोटी कथा एवं आम शरीर में आम जानते कोषरु अंग सॉरी कोषरु टिश्यू एवं कौन होता है अंग प्रत्यंग होता है एवं किछि कोष कौन करते गोटे तंत्र गठन करते विभिन्न प्रकार जैविक प्रक्रिया अनेक अनेक तंत्र आवश्यकता रही यथा आम पोषण परिपाक तंत्र आवश्यकता रही शोषण श्वासक्रिया तंत्र आवश्यकता रही परिवहन संचालन आम देह स्वतंत्रता गोटे सिस्टम बा व्यवस्था अच्छी जोटा को आम तंत्र बोली कहते हैं। जदि आम पढ़ा आज शोषण आमर तंत्र मुख्यतः आम कह मनुष्यर श्वासतंत्र बोली आम कहवा है। तेणु प्रथम आम बुझा किपरि ना प्रथम आमर नाक अच्छी तो आम जानते नाक अच्छी एवं पाटी अच्छी एटा मुख गह्वर है। ये जिनसटी कौन है जिनसटी है मुख गह्वर तेणु यहीटा हूँ नासारंध्र नासा पथ नासारंध्र माने जो नाकर दुईटा जो आमर दुईटा जो छिद्र अच्छी नाकरे से दुईटी छिद्र बा दुईटी रंध्र को नासारंध्र कहती नाक पुड़ा कहती और नासारंध्र जो आमर जो पाइप टी जाऊँगी भीतर को ताको नासा पथ कहती ग्रसनी तो आम आलोचना कर पोषण विषय ग्रसनी को आलोचना कराई। ग्रसनी पर पर आरंभ हुए श्वासनली और श्वासनली पुनश्च दुई हृत्पिंड पाखु विभाजित हो जाए जहाँ श्वासनलिका बोली कही था। आमर दुईटी फुसफुस अच्छी जहाँ दक्षिण फुसफुस और वाम फुसफुस बोली कही था। यही जो जिनसटी मार्क कर अंतपंजरा हाड़ ये बुझे जदि उदाहरण ना तो अंतपंजरा हाड़ ये फुसफुस को कौन करता है सुरक्षित कर रखी था। बुझीपार अंतपंजरार स्थान हूँ यहीटा है मध्यछदा जी कि मध्यछदा एक पिछड़ ग्रंथि जी कि कौन करे मध्यछदा हूँ आमर दुईटा गह्वर अच्छी गोटे हूँ उदर गह्वर जो कार्डियाक एवं गोटे हूँ आउ गोटे हूँ बक्ष गह्वर आ गोटे उदर गह्वर बक्ष गह्वर जोटा से कार्डियाक उदर गह्वर जोटा पेट संबंधी कथा अच्छे तेनाली दुईटा ब्याग अच्छी कहले चले तेणु ना तो यहाँ हूँ ग्राविटी तलू खसी पड़े आसता बुझीपार तेनाली दुईटा ब्याग अच्छी मध्यछदा अलग कर ये गोटे अलग ब्याग से गोटे अलग ब्याग एटा हूँ बक्ष एटा हूँ उदर है। तेणु यही रही स्वर पेटिकार किसी स्वर तंत्री रही स्वर तंत्री मान द्वारा कंपन हेतु आम ध्वनि सृष्टि कर ध्वनि भाषा वाक्य इत्यादि आम गठन कर साहित्य पढ़ले जान किपर आम कौन भाषा कौ भाया सृष्टि कौन ना है। तेणु स्वर तंत्री नथिले आम किसी कहीपर न साइलेंट था ओके। तेणु आम बर्तमान तेणु यही समस्त जिन मिसिक क्या श्वास तंत्र को या प्रथम आम पढ़ा जे नासारंध्र कथा। नासारंध्र कौन ना पाटी उपरे श्वासपथर द्वार भाव दुईटा नाकपुड़ा अच्छी है। श्वासपथ आरंभ होइकी नासापथ देकी से जाई थाए है श्वासटा यूटू ही आरंभ हुए है तापर नासापथ देकी गति करे बुझीपार। तेणु यही जो नासारंध्र नाकपुड़ा यह उपास्थि कार्टिलेज द्वारा गठित बुझीपार। तुम समस्त चिकेन खाऊ चिकेन रे गोटे कुड़कुड़िया पीसटे थाए है से कुड़कुड़िया पीसटा हूँ कार्टिलेज है उपास्थि बुझीपार। तेणु आम कान गोटे उपास्थि हो पार कहीं अस्थिर धर्म पाखे किछिटा अच्छी आउ बाकी सब कह माने बाकी सब अस्थिर धर्म किसी ना तेणु उपास्थि बोली आम कही था कार्टिलेज बुझीपार। तो पढ़ा नासा पथ जदि आम आलोचना करवा नासा पथ हूँ नाकरु रंध्रु जो वायु गला ताहा नासा पथ दे गला श्वास पथर जदि श्वास पथ यटा को निया जाए ताले प्रथम भाग हूँ नासा पथ हम बुझीपार। ता भितर कौन करे वायु कौन करता है प्रवेश करें बुझीपार वायु कौन करे प्रवेश करता है। नासा पथर पछरे कौन करता है नासा पथर पछरे थाए ग्रसन नासा पथर जो पछ अंश रहा आग अंशटा तो श्वास आरंभ आ पछ अंश जो रहा से ग्रसनी को खोले है। ग्रसनी कौन ना ग्रसनी हूँ माने गोटे मिश्रित द्वारा जोटा कि आम मुख गह्वर माने आमर जो पाकर नली जो रही जो आरंभ से मुख गह्वर बाटे भी से पटे और श्वास नली बाट भी से पटे जोटा कि आम ग्रसनी बोली कहूँ। नासा पथर कौन थाए ना विशेषत्व कौन ना नासा पथर केतेक श्लैष्मिक झिल्ली था जो श्लैष्मिक झिल्ली द्वारा
ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଧୂଳିକଣା ଫୁଳିକଣା ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଛିଙ୍କନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଶୈସ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ସେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୈସ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ସେମାନେ ଲାଗିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ସେ ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ଆମର, ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଫୁସଫୁସ ଦୁଇଟା ରହିଲା ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ଭଲ ପାଇଁ ଅଛି। ତେଣୁ ନାସା ପଥ। ତାପରେ ହଉଛି ଗ୍ରସନୀ। ଗ୍ରସନୀ ହଉଛି ଏକ ପେଶୀ ବହୁଳ ନଳୀ, ଯୋଉଥିରେ ନାସାପଥର ଶେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ କଣ କରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲମ୍ବିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗ୍ରସନୀ ବା ଫାରିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାକୁ। ସେ ଗ୍ରସନୀ କଣ କରିଛି ନା ମୁଖ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ ଆମେ ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ କହିବା, ଏବଂ ନାକ ପାଖରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀକୁ ନାସା ଗ୍ରସନୀ କହିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଦିଟା ଟନସିଲ ଅଛି। ଟନସିଲ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଦିଟା ଫୁଲିଯାଏ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମ ବେକ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଦିଟା ଟନସିଲ ରହିଛି, ଏକ ଯୋଡା ଟନସିଲ। ଟନସିଲ ଏକ ଲସିକା ଅବଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ନାସା ପଥ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗ୍ରସନୀ ଆମେ ପଢିଲା। ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଗ୍ଲଟିସ କହିବା, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଆମେ ଗଲେଟ କହିବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାର ଏଇଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ କହିବା ଗ୍ଲଟିସ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏପିଗ୍ଲୋଟିସ ନାମକ ବା ଅଧିଜୀବ ନାମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯିଏ କି ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ ତ ବନ୍ଦ ରୁହେନି, ସିଏ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ ରୁହେ। ଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭାଲ୍ଭ ପରି କାମ କରେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀରେ ଆମେ ଗୋଟେ କପାଟିକା ଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ହେଲା। କପାଟିକା ବା ଭାଲ୍ଭ। ଭାଲ୍ଭର ଓଡିଆ ମିନିଂ ହଉଛି କପାଟିକା। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କିଛି କପାଟିକା ବା କିଛି ଦ୍ୱାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କିଛି ବି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବା କିଛି କପାଟିକା ନାହିଁ ହେଲା, ବା କିଛି ପରଦା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଦ୍ୱାରଟା ଅଧିଜୀବ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରୁହେ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ହେଲା, ଶ୍ୱାସ ନଳୀ ଗଲା, ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ସେ ଡିଭାଇଡେଡ ହେଲା। ଶ୍ୱାସ ନଳୀର ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଥାଏ ସ୍ୱର ପେଟିକା ଥାଏ। ସ୍ୱର ପେଟିକା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରୁ ସରୁ ସୂତା ଭଳି ମାନେ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରିକା ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ, ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱର ତନ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, ଯାହାର କମ୍ପନ ଦ୍ଵାରା ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଭୋକାଲ କର୍ଡ ବୋଲି ବି ତାକୁ କହନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀଟା ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଯାଏ। ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ପୁଣି କଣ ହେଇଯାଏ ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶିକାର ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ, ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। କଣ କହନ୍ତି? ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକାରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶ୍ୱାସ ନଳିକା ରହିଲେ ଇଏ କେତେକ କପାଟିକା କେତେକ ଥାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଙ୍ଗୁରୁ ପେନ୍ଥା ଭଳି କେତେକ କୋଟରିକା ଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୋଟରିକା କଣ ନା କୋଟରିକା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବନ ନିରୋଧୀ କୋଠରୀ, ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯୋଉ ବାୟୁ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ। ପୁଣି ସେଇ ବାୟୁ ସେଇ ଯୋଉ କୋଠରୀଟାକୁ ଲାଗି ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ ନେଲେ, ବାୟୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ମନେକର କୋଠରୀ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରକ୍ତ ଜାଲକଟା ଥିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ଏଠି କୋଠରୀରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ବାୟୁରେ ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଲା, ଏଇଠୁ ରକ୍ତକୁ ପଳେଇଲା ଅକ୍ସିଜେନ ବିଶରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ବ୍ଲଡ ରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ କଣ ହେଲା ଯାଇକି ସବୁ କୋଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଇପାରିଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କିପରି ଆମେ ପଢିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପଢିବା କିପରି ଫୁସଫୁସର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ, ଏବଂ କୋଟରିକାରେ କିପରି ଗ୍ୟାସ ର ସଞ୍ଚରଣ ହଉଥାଏ, ଏବଂ କେତୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏବଂ 5 ମାର୍କ ଜନିତ ଏହାକୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଅଛି। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ এই ଭିଡିଓଟିକୁ ମିସ୍ ନ କରି ଏବଂ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଭିଡିଓଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବ, ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, କୋଉଠୁ ଶେଷ ହଉଛି, କଣ କୁ ନେଇକି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ, ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ନାସାପଥ, ଗ୍ରସନୀ, ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆଉ ଶ୍ୱାସନଳିକାକୁ ନେଇ ଆମର ଗଠିତ କିଏ ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଗଠିତ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଏବଂ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସେୟାର କର,
ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କର ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ତମେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିବି ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।